Osumbagu Udidangure Osumbagu Utabalunga El Duxman Lekile Mulu Ona Janga Joy Ona Monike Ono Keto Kidime Baoyani Bane Omete Bena Baoyani Bane Maromo ilir katay khadi kha masla in kana gatin katti jamani manke ke agan president Macky Sall agressé be ko gallaro mboto be berni arba wara ba gatin kat location ke xibare kuma deba ke ko ngawdo Sénégal de verno be ayani kapalma xibar sankhim dana agene siabu camara ki fini Omar me agen wali sow ado serbe gani Bakary Cissé biro nu digame ke Bakary ma Bakary ngi digawon ke be kama kendita igar ke be ko xada nga nanti xana 4 mois yawtu mala xasun nakati xan ke aterni caution anni ke nyaka mala yi jokinda batte ndigue expliquer nante premier mois ke no deuxième mois ke bon dananga comme courtier ko xalé ke be gana parce que courtier ko bakiya courtier ko sande pas no courtier nga mo xobe donc angana courtier zone sax angana du courtier ko fontiranga ne bon kunu pour agence que freni ya ado détail ni bon kenton ko ngana mission ke no donc dananga mois bané ke c'est pas obligatoire mais comme dingra que des fois niveau yoge wacc donc valeur be gay valeur ke gibe jan mais faut même fait wajibu fait parce que obligation fait man ci xala kente ni solo bakel non dandanga parce que locataire no kaga be gana ni bac yoge ni ga tambo be tok exemple libe kan wacc dingara kilimu ñane wacc courant bala la na 200 000 tok xajna courant ko samanna yo mais bakel courant ke arinti locataire qui a tok locataire ñante li compteur demander merci Ibrahim Kamara voilà c'est ça le malheur asas nga xoté ben ko debane ke ken kawa fi ko bakina anke misala ni France angana xar tiki ñaw tiki métro angana ro angana igana lak fere ke jogna xam mais hier sala locataire ke garon ay manteli jinda mande en règle courant mande ana légaliser mais malheureusement locataire ke na tamon dono que soit Sénélec wala la SD itawri batte ya intigil locataire ke batte angen gagume apparemment ke courant te jinte igana couper ango bisi anyana daga tout pour cette année 4 et malheureusement khari igar ke besu deber ça sert à rien abara an kagume ke xama c'est ça le malheur voilà Bakary Cissé xama kenya famar fin tuko angana bo kabe angana daga angana khar million ya toxno kagume nyan tukana anga tunan tu wacc khar agence ni caution jindo courant tirndi wacca ah oui yo malikin ka caution tukana yo e malikin ka subo mbar kenya ko andanga client naranka ana jinko some yogni fuite ñana fuite inta ene robinet ke wala carrément ita ñong bedanya parce que problème ñani ga tugat tanka ga no ngam daga akengam daga résilier be di contrôler ay no kaso su e yalo mo ka mo indika yo ntel analant corosé allant de sedo lo nankanga anga ta kaso tanan ga coros mari dinto mama tugat ana fam donc yeguni gana dag leguni mas 400 000 francs ji neno jinyade tambo 400 000 francs tanchege ujuna kaman nabo anda bo an kembe gen kagume anga matuga serebe gana rantu jikita alors que en tolen dono kenyal wan Sénégal anya kaytin dono mais gouvernement qui indi gildam baté donc angin kagume baté Allah tax en kalan serebe baté donc on obligé en natuga Sénélec ou bien ado SD so il finit so yankaw gildo locataire ke baten parce que andi engagement non et pour ngay le photo be surtout CNO ce qui est grave il y a quelque chose convention kagume gar contour ko xoté anu tugana xasu fili so comme kargi location il y a les frais de prestation il loué nga mais malheureusement ngana garantir que dono an légaliser avec police anya toxon dono mais nga tambo ke toxno solution sun tam max à part anatou parce que apparemment que jintrone donc won ke nyabire malheureusement mais courage nge alar nge non donc courage wacha ila sunya quartier parce que tellement tammo nyangobo il estime sire noxo il courage be hakem poy donc kagum ko man xar sere legim yogoni kagum garanta yogoni do clavier nyimitella voilà an clavier ke luena clavier ke legerina mais yegni courant be takno danan sere be clim ngamba wala machine wacc appareil ko be gadu micro wala fatanta ngani kum courant ke tammo tellement que souffrant donc anga ko shekbe no and bak ken kagum ko gadu sécurité do agence ko quoi pour do kagum na ma woreme ok bakki do ko so no ho bi do gani masla ngi jopara nat jamani makki ke président Macky Sall ar ko laram botu danginte ke nanti location ke na ferne ga fu bakka jum ko mobe o sut nanti 2014 ar nya ko ngi ar de bere kha kum be gani kani ko khagil wer suru ko khagal xibar ke mo khar fondani kam bon ogar fo men mobe ay ko fanan kalle feñan quoi nanti sere nan cembe ngak sere xara opposé ni ko parce que il ki akli populisme quoi populisme on tedo ngak on sunen ngane mo ko be
fonyana anako kharakati ndebal populisme khaga ko sore ngam mo ko be voilà c'est-à-dire que fon in mulina soro ko warme haqiq metungu ngara une solution war bara parce que angelantina wonu jamana be drongay allantin 2 personnes privées ngiro kena meni wana contrat signé wana signé wat ki khasonga kan tukane kiya serande gil gal falle wakan ko Europe lenki ngara Union européenne ken an kasena gar loi de 2014 que loi bara donc arwar bara il faut pas loi ni alors il faut pas ils l'ont mal fait ils ont gagné ku ka khorugo si ma mémoire est bonne à l'époque ils sont 5% begi après on a de 150 que wure il y a 14% après on a di montant tani non il y a 29% ya khayti khar seren di xonna nya khare ba wal jamane an fo bak man kha 5%, 2%, 3%, mais 29%. Oui, qu'est-ce que tu fais? Quel problème réglé? Bon, malheureusement, ça fait un effet inverse. Parce qu'à Gomougou, ils ont trouvé des astuces. Pas que le lien parce que tu dis oui, ma carte Bakary, oui, président Macky Sall qui décision en 2014 que Kagomoukuri, Hagania qui veut d'akendi, Khanar Serena parce que pas une Kangolanga, Anda beaucoup, Kakagana qui nous tambia, Anda Kanya Maudou Tamno Korgo Tampil Ujun, est-ce qu'il y a qu'il les fait mais en tout bref c'est après quoi il dit non en tout jamane il faut qu'on engolnia quoi parce que on a fait un comme Robert à Kentigil Sengora bon là après peut-être Abdou Diouf Folman on a fait gagner HLM do fait gagner golnia mo Robert et taki il regarde logement sous une galère wala ngar ko yonki matériel ki gagner ko wacc il y a un moyen mais malheureusement ñi ñi to nga bradia quoi ñi ñi nga rek nokusu cité gorgini xar lenki nga daga falle ki do ñagni journaliste bi ni diga kara il ñi ñen ci wutu après ku ñi ñi ki gag jongo ak fois parce que non la trop bon xay ngaro srebe xay ndrig rek xay non ndrig rek le foncier c'est pas so min nga am ngi parce que ngake be ko xaytu ngata nga nokombe mais am problème ga nokombe musugom ko golle ga nan no ça veut dire que jongoni ko ini harmoniser ga ñan baane mo xobe mais ki Allah jeki jeki nan nagir anat ke legal ko am problème gerti soro fi legal ni me ina ngawa ko xay de mo xobe anna locataire ngir ko mat lengi an courtier ngir an agence gumen ngir mais angana médiane ko fay lengi parti bana ga bana ci fen ki an sa après mi ngara ko nang wagar gango be pour soro ko waxa i xaga waxa mo ko mo xobe parce que angana parti fi le xana xir xana mes femmes mais malheureusement fait il n'y a safani kabaranya il locataire nya fasa dirande ka ko mo kama kenen problème question angatu nanti 2% banan tagandin agan tamboutu wali yambima wali rabattement wali ke rabattement to wali tringue bakra min tringue kam jabi parce que 2014 jamani ki manke président Macky Sall ak loi kerti kem palle khayle ferni tana simana khagal ko so kitala lu from kam est ce que xamu kha il est pas non on ferni c'est que il y avait de l'injustice parce que xabara ka ngawel mo be am nya kunum parce que il ko bagal nanka nan tam ngol nga ni vous tambi ma khay lag nga tra ma tambi lu mais c'est simple Sakine c'est-à-dire alors mu kerant ka ñaax mo taxani c'est pas possible quel argent ñan din terrain ko ndin tu fanko ni mexen din ci man din ko ci ngop ni kantak a ñank debe alika an ñi tammi son carte ñu jopi saron jo sahab gaman mais en angom sahaba ndiati ki nalo saro ko ya foninka on peut pas être plus royaliste que le roi c'est pas possible tout à fait mais sebu la do la no parce que man ci la do la no on est jamani ki xal loi a loi de yakama oui je sais mais est-ce que Sakine alors Bakary di digame ko bron en fait c'est le privé alors secteur privé jamani ñi manqué ñankawa à réguler mais wuko yer dag vide juridique ni ñan non mais en 2014 non 2014 loi ni c'est des lois fantômes au contraire à effet boomerang nya de parce que guma ke yille locataire ni quoi kama yimini tout yimini ko ngana ngata guma ke yille ya kama parce que ni question qui est posée Bakary émission qui job en dang est-ce que angana tanger na buri kebero en kake en a récupéré sino ou bien sinophilie quel entien c'est pas possible donc jamani ki manque ngir décision kebero décision populiste c'est-à-dire à devrait à kudo anga xale nga nañe 2014 wo gagné tangal élection locale ni xoké mo xone à 6 mois avec une décision xawut yirgan khadi la même chose alors ma ke dimumé au lieu que ananti agar ñi igir golle be khalifa khay en 2014 nanti xana ko loyer ke golle ken xama kan ci gëna xéxal xar rapport ni ndeber xana rit ina xima ina du xagar fu mbebe deber manka manini min xa xar man xa deber man xan tok
Et en plus, qu'il a de 100 000 logements qui sont annoncés. Un programme de 100 000 logements, il est écrit comme ça. À ce moment-là, il y a un diga munyatan, una munyana. Logement social mais ça qui n'est, le mal on le coupe à la racine. Wate, anoto an jaran fon nokonya. Teru be ni ga gageni gagen notaire nokonya, ko fon notaire. État, xaalis ni tel mina. Yom pa non, on a sevé. O fa seven nante kille nyakama fo begen règlement a gage notaire nokunya mais terrain une tel notaire wam yom pa nti non ogona maslanga parce que fa maslang pour ko kille nyaade ber na base lo fube règlement kama parce que khati loi fait que ko gono ci loi kama ko ben gi kanga ngi tel tal notaire kama pourtant ni suga Dakar barem suga quartier suga barem nyana Dakar quartier suga barem nyana nante ke ni ke quartier xaw gagen ka mais surtout ga ngani ñe ngaga jonko be gal nganda inflation mere serem se va kama ande mo serem nanti ncefe nanti mere il faut que fay 6 mois il faut que fay mais pourquoi état ke aga mulina fo be gay a kenyem état c'est la lagante logement social mi tagada a lagante nanta nanti Sénégal kebe gen base nanchef ken kama nari kat ka angana tangana nke attaquer aka angam kebe gang tin xaw sig nke ga tawon ken kama am ken de berindang mais angin ngata ke xafuñan angen nga masla ken ko kat jamani ki manki ngaki décision tout am kagum ko kaf masla an kawya ko funu ina masla parce que andor kagum nke ndo kagum golñang dome kagum yoguni de kan ko ga xege surface corriger yimel gri fo bakaya si ndu waranti ñemene yimel fo bagaya parce que surface corriger état cioroña de ber c'est des services agrémentés par l'État. C'est des experts en immobilier. Est-ce que inarita nan kemeu june kani ndur kani kemeu june inarti kagum na ya fo kan ma hartan tangu nume june parce que nanti au moins ando mo laga kengut aga ke rabatma surface course gen département man kama 10 ans 15 ans ya pour an nan katan kalsi an nan kata wala na war folmanim 10 ans 15 ans kenya ni gen rabat gen surface course gen département kem primé mais kagum gouvernement appliqué esa nan toga location gang kaw ñan kebe kam ogande appliquer c'est ka kit Sénégal parce que la construction au Sénégal c'est le pays le plus cher en construction au monde plus cher mairie li ni xal toi attends kadi de garawa be gana bona max service d'hygiène ni xal toi angana rak kayti be de beri kayti be gang xal be rujune wacci tan nangu jul tamia bo ken kan kamo dan nga wacc inflation ñan anya mairie ni nga anya sous-préfecture ni nga xarang pour nan kat xari autorisation de construction ki toacha c'est tout à fait un problème ka gebe fayr no xifay sek autorisation problème ñani etanda su bloqué ar ka gumu kuraga nan taxi kama moyen te bax pour nan kat ka gumu kuraga ni forcer nan xat ke deber mais aga ke bar ka gumu ndo et adi ido population nya worbe a rosun population nya kagume population ak kevin population nya donc aga problème ke berde kagumu ka sere su gana bité mangar kumme muranga bakate gana kede ber gadi mi gar kumme muriga bakate ken kumme a khoton ka e ak ant khoton sere kama bit kliyani nya donc inan taw ina masla ila solution mura am posu aga décision tay me ngeram catégorie solution ko siabu ni mun lan trin di bani catégorie solution ko siabu angana fay wallo bakay sun ko yesa fam nako siman jonko ko to fo su gat nan catégorie yo kinya jonko ko to ugana sima ki bari wuto ngana Sénégal fay wacha jamalil la mane simanter ni sikaro maka suko simire simanteri di Sahel yere ke fini Dangote mais kendi imo ko su siman jonko mo segani wakati jamani mankel di 2014 aria fu bugo location jonko antin ko keder futal lank gollenga est ce que lenki jamani ki manke pol gouvernement ki fanka ke rampata man de ban exactement kudo so suga ngam lon nanya noxu adam moy ngatal domé anna ko tu bire kitan oui mbagal kenya ko nang biron c'est à dire jamani ke sorandu jamani ke manke nokunte nyani quoi amira ko soro quoi diga mi ken kenya il faut le dire parce que cimenterie ni ko bi nangi kom ante sa ki rakelo mo kun jefe ante sa parce que compét Bakary Cissé ah non Dangote ni wala non an saka Allah kalon non an sak kundo hari makin seven donc problème ki bugo wax problème de gouvernance ñan fankanto max ayna bok Sénégal mbedini go ant sentir nanti étanière tu le sens pas na buri gëna ñi serbe max ki ñani seconde devren 77 mais au-delà de hare agressivement québécois ado ikum panka ke sorom beni ga ñi ñoko yogni taxandi mais Sénégal ñi ñi tunu mu kunu ñama wacc
indien ni kubini gari ñi kini jam ñaajo sénégalais ni fe il jamane ñi ñi chukini ado chinois ni ndo khabil tan mais rakan ken ko des turcs sur gun ken ko turc ni marocain ni garage fumbi kin marocain ni pourtant sénégalais bon tan ni yere iga golle mulla iraga golnya iraga golle ke deberin timako mais malheureusement o jamane ke fanga antin ko an nokhunte ñagen jamane ke sare remu akengir surubeni rak suru ken surubeni ga gil falle gar même soxanteni ira su ken mu ko ken no suru ku gakibe ko souvent ken mané angal kibe ko marok ni ko be ga ro truc li ya gollu ko khalifaniya c'est vrai que sénégal rom mo ko yogori yere ila golle kida mais il faut gobe angala wori gara gollu ko na khalifiya misal bari gar autoponique be ro Dakar noko yofuni khallu nga ma croisement Cambérène ni do fotna kumbe di projet ni itigana kin jamane ki ro mo iga ko na golle kida mo indi ber ko ñenta nade be nabo ngi ko la c'est parce que client jamane ke ngana gollen kinang gana ñi golle ke fankanya gollen certes mais ngana ra ko ñi mëna wure be gi jibal nako nya anga ma deber ti mako guma ñan ciakam kam ma hotel justice nya ke ñan injustice ke ngugo jamane ke parce que an deber na jëm na kira ma ngi fet nanti problème politique ngana wure ando entrepreneur ke na ko baratal problème ke ina ngutina lobité parce que andi me femme politique andi kara c'est ça le malheur en fait wona ko kenya comme quoi justice anti jamane ka killegant jamane su jaman quarantaine anti tel le problème mpo xoron kenya angir kebe ko par golnya entrepreneur xoron yera angana rek même sous région ke dag sénégalais ni mbanano yiga golnya Pierre Goudiaby atte pas mais tan change ni ko fo xoron tu dag partout Burkina ni Côte d'Ivoire sénégalais ni mbanano yiga golnya inti sa golle deber ni mo ko be ko fet non donc wo gana ni wogati problème ken man xa Sénégal fanka wotina jamane na bure ñani wona woy wona ñam mo ko be gal limotan c'est pas normal jamane na bure igana nya yimanke pour anna tangana na raga kitumbe na ko nyim na bure be aga igana baga makaga ko igana no ko nyinte nya futu nya ni nyamba malheureusement kenyan to ma xer ban su waran fo nya dem gal ngandang parce que ñana position siré bon ando Macky Sall tinte ñan anna jamane na bure ci xora na ranjiba anda maru munda certinto kutuna kar dulen adi modin di ñeke sun modin do jamanen coro ado mukul mo khafina xam masala ki afana gën dina mo re goro maru mbedi bismillah kuma ayanu kapal masiam camara ado sergin waliso ado bakri cissé ngeen mo lanti no be maru mo kedita o suñu mo ko jamane ke no ko su do ko war sank ndano allah mo kan kapal mo nak mandaga mandana mo no tanaxa nanti loy ke xoto Sénégal no ko akete suñu ko yan kaw mo ko yay fon yarbe ki begal ni na est-ce que ken no ko wakati mo kini usoni ko wala du fay wala fi fay ko ni deber mo ko do kemat sakine ken digan xafu ñoko war ko digame no ko birom ça veut dire que état ki kan xaw xabaru ko yar mo ko bi ku ñam passé kundu xabaru ko kan xaw ñam mo ko bi xar ñi ñen xabaru ke jamane ke anna ñi baani ni wacc ñi baane ana ñi ay musiki naxti to angara les services de l'état angara ñi ke cross kata ñi ngagane est-ce que ken ñi ñan kata to mais angara tan an kata to mais malheureusement quelqu'un d'autre peut venir ana le ñi ñi ka arrêter to tan c'est andori dingaran xabarake gil base kan problème ñi ñoo ko din céré ñi ñi nga xaw kitel mo ko mo ko gande HLM de sikam ñi ñi kitem no c'est suga do an fo ngagan agal li nga nang mo ko be c'est normal dingra ba kan ko mon 3 millions andaka ko 15 millions ko mo ko be tegande ke jonkon ci ko so mo ko be prix ko non après étant quand aussi mo ko be logement social nga xamné logement social donc c'est normal jonkon ko ko so donc so ñu ko si tu me permets nga gango ko bera assassin nga xoté be no ko jamane ke locataire ni bailleur igam tugandi frais be ga do frais procédure ko baté c'est énorme pour la locataire mbagan a jopen wujunu tumia presque des fois antela ma tankar ga c'est précis be tankar ga wujune si angane tankir like ndeten locataire mbagan danka amas kan gilu xam pour na ko ah locataire mbagan déjà il faut nak isu sagat angara isu sagat première fois frais d'assignation ke ban il faut que na wujunu tumia tuko angana giri kan annari arrollement deber arrollement ke atela ma 12000 angana giri kan avocat nari avocat tukan ça dépend Allah tukan wujunu karke ma wujunu tambi ke musa ngara kana ordonnance ke tuku ordonnance ngana bo berbe man la ma xaranga ordonnance kit juge ngana kit ka tan carte ordonnance c'est conforme tambo ñane xar bagan Allah taxon 2 mois 3 mois in dugen ordonnance nginang anga wurundi batte ma ngani neexle encore anga di batte pour nan kata ordonnance barki alors que et puis il faut 2 mois alors que tambon naña xam 2 mois pour nan kata den alors que juge ge ak kit nan carte xar bagan ke mu bossé anay le kaytin ngine ina 24 heures nga katé ki nga isu gana to wujunu kargi bagandi ko tan kanari sakine arrêter ma tampile wujune encore pour na isu ke tout pour na yoko bagan ken locataire bani
encore durant loñe la gine ala référence difficulté ki nga encore anay leer positif lancer encore xalatel kiti pour ga délai be xan gine bo amatu ken c'est abusé ki ange ngata ko noko be wor ko ngana nante jim problème ngir courant problème ngir wor locataire ko ro ado wacc ke moy kan ibe max anna yogu ñu wacc ale timni ñan ibrinti kanya wacc loyer ke muma tankere ko wuju ñan procédure ko ngar jonga ka ko ngana wacc ngana kem bo ma kan to kin ka go me max fonta to ke max donc yen ngon il faut wo maru mu arni golle jope wo ka gumu jambur di fete jamane ke ka gumu ko jamane ko won impôt ñatu kan impôt ke ak jonko ke c'est énorme ko ke to kan signé wo ko signé mbar wo ka impôt be déclarer pour jamane ke ka gumu ndang en pour 100 millions wo ka gouvernement kisi gouvernement il faut de c'est normal ina ko xila wana tax ina karo ko xir étranger di fete wana fay wo ka fini ko solution mo be ken wo mu wana gango de kat maru mu il faut ka gumu ado asas gumu wana wo kitun ko fme parce que gouvernement in birwi ñatu wana tax il faut bëgg beske fanake war meñi medina mairie suni ngara mu ma gajaga hayr partout usul meñi pour masla donc ari agence de war masla nga ñop domé xar communication kabare il faut Ibrahim Kamara ni isuna wo kiten ko xabare ya aga tel kané mo be xumne ignañi gangon deberin inat locataire ni nalli ke koy mo ngara presque partout il locataire manakhil mais ka mu ko xam mu ko defete wo kiten jamana ke na waxir wana xabar ke solution sinon na wo maro mu ngafete tampen tawne ça veut dire que comment ko mo be élection sur tangen rek allez xorana lak bayer ni pour que jamane njuro na contandi non politique xabar fi faut que ngara mu wana wax lan to kenya o ga finigu o ga gagnang mo be sinon vraiment au tambina ça va pas le faire il fait nan tanki bi to hi amo gobo on a digame kini wali so wali o ga digame kini man nok beta masna ke anta solution ni on am patante man ne xam patante ñal linki surtout xam courtier ni karanga ko tambe ki bi ga locataire ni kam malen kala ko bakki kam bo solution courtier landron locataire kama fi fanan Kenya fifi la solution nga bakke mo xobe ad digame ciuko parce que hadam remme xaranga na ñankan no am pap gamande man tetel no etan ñana soro dema etan soro ko deman kam ko logement sociaux nga na dangi inflation kebe ga taganden kamma ina fay o gona grino corona ke dimma soro ñani xalsin ni jibeni pakkan xalsin mais etan nanti xamax soron tuga parce que corona yogni ta xasutu mim ka men tugan an dore ñagat xasutu mi ant ka tu men tugan yogni na sik khadi nanti xalsin ngi ma xa etan ñanti nam ma tuga est ce que état ge ada kungre ni mere khasutu mi location ankentu am kero ni mere an nagir khadi an tanke de ber a solution ngene kebe ado kagu mun nan taxu parce que andur sikap ni SNHLM ni kagu mu fe société état ñan mais société ni ngere association ni ngere association des agents immobiliers ayere idi kagu mun na sefe ndag yana masla ke do ke ano problème et tangana rakki ke do ke gana fobege o ka kani ngona fobege mais Allah tan kan tagana na service généraux lay service généraux son ken man ke be ga jinje nit ga xel suppresseur lampa be ngana ko may man du kern ay wacc ka kurumbo be nek bagi lampa ke a wurnu tampete ni ampere angana segana na dukum khaso ngana kardu anga courantu ba ak rendi ma tanche ge wujune keme wujune ang mu lan nallo kenka ang mu lina appartement ke nang tanche ge wujune on tonko medan inflation no ko swan nu ñeke yaran kamba angir jamane so raga dak kané angir jamane so raga dak kané allocation raga kané jamane lo muñan nawari wali so nati katin kapal magen sabu kamara sabu man digal legam to nam ma agatin kar solution ku kuru mar mu ga tampi bi no ko location ke bare lenki ana ko to no jamane kanam ya c'est-à-dire parfois vous gëna chef certes won soni kam kan na ko soni kan lo muñano mais ke fait soni kan tabara ça il faut le dire parce que il faut aussi parfois wo soni ko wona mbugo ken bulle no ko nya wona nanti wo ke fen jamane ke sar muña ko citoyen ni ñanoy à part entière et non entièrement part o xaxal ngeen kebe o tak ngeen kebe o raga comme sur ku ga jamane ke yimanke ngamuku ana ñin titine nike khabila o nike khabila o su ñekira jamane ke saru mu ñe kono ko sappe ko roñat kono pour me fonte li mais faudrait-il que baket digame ko biron ko fofu su garu kapé ñana deberin kapé ngana ñi yan on a ta ko gan xaw particulier beni on a ko domé ko gan ko fuma be deberin on a deber domé kembere o suna wune kit domé quoi donc c'est su garu am baran xalé c'est su katak debe ke yer Dakar amata xafu parce que ndaka nem te tiana
ndi yogni muk sefen igatini angana 7 millions ki c'est parce que inti kaltaga nen toi inti toi man ko donc de ce fait angam fiyogo du aussi angama ko jamane ki manke ant fo gebe xala ay fo gebe xala xant fo gebe xala parce que akeni mo locataire ñi kat ga jofen fankake kat ga ron gouvernement donc kesu o su ko fo ñan jamane ke on kur taxun o ga sefen domé o ga mi famun parce que amaka fayan ka gum gebe du idi locataire ni relation ni jofen nokko mais kun cefente bak sella locataire ñu ni tela migriru mun toxora yi ka gum so be fo ngeen kake parce que na hakian anna locataire yi gora na sokkan ko xasu tumiant tukan ka ko menna yam ma xafu ado kenna rek an ke ngana ngana tang loi wurundi non ke locataire hakle gana nyantan tren kan donc digami ke sun kenya o suna taxuno haklum ko me mala moy gem sahaba ma la ñaan ke se fait dangin jom do xey anani ant ñaan tan guma be à chaque fois ko nañ tangal élection nya politicien ngo touru ngal me ga wuto kaman ko nawari siabu kamara xibar sanki dara mo wala ti wala mama gri ñu mayo ki maslami mo wala lu kap o mari men khati gana wala mama ageni wali su a gri ñu maya ki maslami no ma adu o mari men tan be gri bakar sisi woni su ko mon tiga woni mama igri ñu maya ki maslami be ngal de khadanga or fogg be famille aussi me ma mbene xago fa fay xago fay ko fogg be fam xibari kama xani xam masala ki afara gane dina wure o ñu tatana inshallah boro masna ki taragal kat xay adu o solo tan inshallah xana wal gatum ko Ozumbagu